everyone, good afternoon. Today marks a significant milestone for our hospital. The energization ceremony or the transfer of our power supply from Nordeco to Davao Light is more than a technical change. It is a step towards strengthening reliability, safety, and efficiency of the services we provide to our patients and to their community. As our facility moves towards becoming a level 2 hospital and we equip and prepare for expanded services, including level 3 laboratories, intensive care unit or ICU, additional 3 operating rooms, and neonatal intensive care unit or NICO. Uninterrupted and dependable power is not a luxury. It is a necessity. It supports life-saving equipment, critical hospital operations, and the continuous care of those who entrust their lives to us. This transition reflects our shared commitment to improving healthcare delivery through better infrastructure and stronger partnership. We extend our sincere appreciation to Nordeco for the years of service and cooperation, and we warmly welcome Davao Light Electric Company or Corporation as our new partner. We look forward to collaborative relationship anchored on reliability, responsiveness, and service excellence. To our local government leaders, especially to our dear Governor Edwin Ayo Bahib and Ma'am Clarice Obahib, for initiating everything. And to Mayor Edgardo Timbol, this achievement would not have been possible without your commitment to the welfare of our people and to our hospital. For fast tracking of our license, I would like to especially mention our thanks to Engineer Emmanuel Fernandez, our municipal engineer, to Engineer Mary Grace Sitson for preparing all the necessary documents for this transition, and to Engineer Isa Vera P. Persigas, Engineer 3 from PEO, for making electrical layout plan and for coordinating with Davao Light Company for electrical inspection and concerns. And to our stakeholders, thank you for your continued support and guidance. May today's ceremony symbolize progress, continuity, and our collective resolve to provide safe, quality, and patient-centered healthcare facility. O sa tanan mga taga-Kapalong, of course, tanan taga-Davao Light, makusapa maayong hapon. Isa ka makasaysayan event na po ang naitabo diri sa atong lungsod na minsan wala ni abot sa atong una-una na mahimo na tayong naanatay pagkong linya gikan sa atong Davao Light, no? Ako dugay na akong gipangandoy ni sunod lang bago pa mi nagkasuga sa balay, sana naanay bagong magdumala, no? Dahil nakita ko na kung saan kakulangan sa isa ka kooperatiba na nagdala sa ato ang kuryente diri sa atong lungsod sa Kapalong. O kanang pangandoy naton tanan niabot na gyud karong panahon na. Gani kapag niyat mo ato ko diri sa ospital, nakinumdum ko sa mga nakasaysayan, paano natindog ng ospital. Patinuod lang, para may baluan sa uban, labi na itong mga taga-media na hindi taga-diri. Ining ospitala, sa panahon pa sa amahan sa atong dating Mayor po, Testibol, sa Pamilya Royo. Nahimo po kong kabahin ani dahil ulita pa ko ang panahon o nagtrabaho ko sa isa kakumpanya na nakatabang po sa pag-follow up ni na mabutangan ng budget
ang KDS dito sa Kauluhan. Kay balo naman katong panahon ha, kung wa kay lakas sa budget office sa national, tikit ka mahatagan. O labi na kining lugar sa Kapalong, hilit na lugar, o sigurado ko, dili basta-basta makakuha o budget para makapatindog og ospital. Gani, pag nagsugod na, gitabang man ko ni Vice Mayor Testin mo sa una, gitaban niya ko, gipaslan niya ko, napugos na gid ko. Pero tinuod lang, ako ni Dayo diri sa lugar sa Kapalong. Ni pangandoy, di ko nangandoy na mahimong mayor diri sa Sulunsod sa Kapalong. Pero pasalamat ko, nahimo kong vice mayor, konsihal, mayor, pagkahuman, napili na po kong mayor. Ug karon adlaw mauni ang event na hindi inaasahan na ang itong Davao Light na niabot sa lungsod sa Kapalong, nagsugod sa KDS ng atong lungsod. Kaya nga, una-una, akong pasalamatan ang atong governor, grabing paningkamot ani, na mahimo na yun kaya Davao Light ang Del Norte. Of course, the Vice Governor Clarice, labi na ang atong mayor sa una, si Tess. Grabing paningkamot, bahalang mapailan ng kaso, pero ang pangandoy na magkaroon na maayos na serbisyo sa atong lungsod dahil kailangan mauna ang kinahanglan nato diri sa lungsod sa Kapalong. Ang tamang serbisyo sa kuryente. Kitang tanan naging sakripisyo. Pila ka tuig na sakripisyo sa atuang sa atuang kuryente. Gani pila kay karon gani no atong milabay na bulan mababa pa ang kuryente na ako karon itaas na. Mura nang gitawag natong may problema sa fuel. Kada semana may increase. Pababa mo saka taud-taud saka ay ubos gamay saka na po murag ana na itabo sa to. Hopefully through kining gitawag na Davao Light, stable ang power, di ma-control ang presyo but mas mababa ito sa kasalukuyan na kuryente na nagbibigay sa atua, sigurado okay na siya. Kaya nga Mike Soon, salamat sa atong mahal na governor, sa Davao Light, o sa ubang pang mga naningkamot ani. Basin magutana mo, ang LGU Kapalong ba, kanusa? Di na magtatagal Mike Soon. Siguro mga 2 years from now. Dili ba? Baka next month, sir. Go, baka next month. Siyempre surprise. Hintayin ko muna ang samal. Pag-abot board, ang samal, kanusa? Agma. Sunod agma na po ko. Musunod sa ako sa ila. Kisa man ang bita talaga. Ang samal. Ingon ni Mayor Reyes, kung pwede sila mauna, pero murag na una siguro. No? Hintayin natin ang samal. Pagdating noon samal, Kapalong na po, nanaragod na. No? Pero ready na mi with the approval sa Sangguniang Bayan headed by Vice Mayor Kim na na-approve na pwede naming mulinya sa Davao Light. Isa lang yan sa mga requirement na akong gihangyo. And of course, ang mga ubang pang mga requirement, mo kaning i-plastar. Hopefully, by next month, sulod namin sa atong Davao Light. So, congratulations sa KDS, Doc. And of course, sa ato ang mga nagalihok, ani, pasalamat din dako ang atong pangandoy na abot nato. Today, we are not just switching on lights at the Davao Light del Norte Provincial Hospital Kapalong Zone. We are fulfilling a promise, the transition of our energy service to Davao Light and Power Company is a victory for every Davaonon who has suffered through years of high rates and frequent brownouts. Kini nga kadaugan dili sayon, it was a long and difficult road, but we stood firm because we knew that the people's welfare
must always come first. Magpasalamat ko sa serbisyo sa Nordico sa Kapalong Zone Hospital. Pero this time, mas gikinahanglan nato for this era ang stable na supply sa kuryente, stable na serbisyo sa kuryente o affordable cost sa atong kuryente. That is why gikinahanglan nato ang serbisyo sa Davao Light Power Company. Siguro dili sila mobati o kasuko sa kuha. Wala gani ko nasuko nga na-suspended ko 3 months. Kay ako nagisabot tungod kay ilaha man ang negosyo. Pero hinaot po dunta nga ilang sabton nga ang katawan sa probinsya sa Davao del Norte for this era nagkinahanglan o insaktong supply sa kuryente, stable na supply o stable na serbisyo sa kuryente o usbo nako affordable nga presyo. Nga naman, energy is the major utilities in developing province and in developing country. Kung ang atong energy dili kaya i-supply sa supplier ang demand nga kuryente nga atong gikinahanglan, dili kaya himuon sa supplier sa kuryente ang stable nga supply. Kung magsigig brownout, unsa may madamid sana ang atong mga motors, ang atong mga equipment, especially na sa atong hospital. Dili barato ang hospital equipment o dili paspas ang pag-purchase sa atong medical equipment unya dali madaot kung dili stable ang supply sa kuryente. Kung ka-fluctuate ang kuryente, siga, mapalong, musika, mapalong, mura nagdiskuhan. Ang atong kuryente affected. Kung mga daot ang atong mga medical supply, unsay mahitabo sa atong mga kliyente, unsay mahitabo sa atong mga pasyente nga nag-asa nga matugtungan ang ilang kinabuhi nganong gisulod nila sa atong ospital. Kung dili ta quick mo palit og equipment, o wala po tay kwarta dayon ngay palit og equipment. In history, since pagdaog nako last 2019, giistorya nako ang Davao Light, giistorya nako ang electric cooperative, mao ang Danico, which ang ilahang GM si General Manager Soto. Gistoryahan ako nga inyong i-strengthen, i-develop ang inyong mga electrical equipment para nga magkaroon ta og stable nga supply sa kuryente. Gikinahanglan namo nga dili magsigig brownout kay affected ang among mga equipment sa ospital. Affected ang mga appliances, mga panimalay sa individual. Nayuban, nangutang og aircon, nangutang television, tungod sa fluctuating kuryente, nasunog lagkalit. Wa pa na bayran, wa pa na impas, naguba na, mangutang na pag-usap. Dugang burden sa atong mga constituents. O i-compare na to ang presyo. Kinsa ko'y malipay. Ang part sa distrikto, Davao Light and Power Company, except Samal, ang per kilowatt, 7 pesos, stable ang supply sa kuryente, stable ang serbisyo. Pag-abot diri sa District 1 o Samal, sige ang brownout, 11 pesos ang presyo per kilowatt.
sa inyo mga consumer, friends of media, nga taga Davao del Norte, asa man mo mamili, kamoy tubag. Asa man mo, sa stable ang kuryente, adunay firming supply sa kuryente, almost no brownout, 7 pesos per kilowatt, karon 9 pesos, per kilowatt, karon pag-abot dire, sige ang brownout, unya ang per kilowatt mo abot og 15 pesos. Asa mo mamili? Oh. Davao Light. Ako silang ingnan. Ako wala ko'y interest para sa kong sarili. As governor of this province, ihatag nako ang gusto nako ang serbisyo nga pantay o makahatag og dakong kaayuhan para sa mga consumer. Ang isa pa nga akong gireklamo, ang Davao Light nagabayad og taxes. Sa to pa adunay revenue sa gobyerno. Pag-abot sa electric cooperative sa Danico, wala gabayad og tax free kay electric cooperative. Wala revenue ang gobyerno. Unya og mo requesta og electrification, kita'y papaliton og poste og wire hantod connection sa tong balay, tama dili konsyal? O si Doc Dominic nag-request og transformer para sa ospital, pilay gipresyo sa cooperative, Doc? 5 million. Nag-istorya ko, tinuod ni tanan akong gisulti. Karon sa Davao Light, pilay atong gibayaran sa transformer? Tindog, Doc? Wala tayo gibayaran. Kaya mga kaigsunan ko, siguro masabdan sa tanan. Nganong atong gipay, gitaganot slag 2 years para nga usbon ang sistema sa serbisyo. Pero dili nila mahatag. Unsay ilang gitubag sa kuha. From 2019, 2020, 2021, mag-eleksyon na 2022, unsay ilang gisulti sa kuha. Kung dili ka mo ubad sa mga panyami para sa imong para nga atumi sa imong kalaban. Wa ko mahadlok ngano man ang akong gibarugan, mi barug ko alang sa kaayuhan sa katawan sa probinsya sa Davao del Norte. O ang kuryente, number 1 requirement sa tanan nga mga investor nga mosulod, nga mo invest sa atong probinsya. Kaya mga kaigsunan ko, daghan sa ato ang mi-stand for cheaper and better electricity came with a personal price. Ay pay suspension, pero okay lang to. Nahuman na. O mauni ang rewards sa akong mga nilabay nga pag-antos. Stable electricity, ang atong gipangandoy, is the backbone of our zero billing program. Our goal is simple. When poor patient enters this hospital, they should live healthy without worrying about a single centavo. But we cannot have zero billing without reliable power. When the lights go out, operations are delayed. When voltage fluctuates, our expensive laboratory machines break down. When power is unstable, it is the poor who suffer the most. By bringing Davao Light, we are ensuring that our life-saving equipment runs 24/7. Stable power means our doctors can work without interruption, our medicines stay refrigerated,
and our zero billing program remains effective and sustainable. For this hospital, this change is truly life-saving. A stable electricity means stable healthcare. We can now ensure that our equipment never shuts down. Our frontliners can work without interruption, and our patients are treated in a safe, cool, and reliable environment. This transition proves that when government and the private sector listen to the people, real change becomes a reality. Davao Light has heard our prayers and today they are here to deliver. Dako kayo ang akong pasalamat sa atong kongreso o sa atong senado. And of course, sa atong mahal na presidente for approving the Republic Act number 12144, which expanded Davao Light's franchise to cover our areas in Davao del Norte. Magpadayon kita sa pag-uswat, magtinabangay kita alang sa usa ka mas hayag ug mas progresibong probinsya. Daghang salamat sa kanunay, one Davnor, one people, we are one in God. God bless us. As we conclude this ceremonial energization of the Davao del Norte Hospital, Kapalong Zone, it also marks a very important milestone, no? Because it marks the beginning of Davao Light serving its first customers in the expanded franchise. So, pinalabi si Kapalong kay sila gid ang nauna. No? Ano man, silingan na magod. In fact, nanay barangays na na-serve na. But kidding aside, it's a privilege that we are starting to serve our customers already in the expanded franchise. But this successful completion, the successful completion of the 12 kilometers distribution line, which we needed to extend from Barangay Pag-asa in Santo Tomas to the Kapalong Municipal Hall, has made this energization possible. With the hospital's application completed and service connection finalized, it is now officially powered by Davao Light and Power Company. This ensures that the facility can operate with reliable and stable electricity in delivering essential healthcare services to the community. I understand na diri sa Kapalo, apart from the hospital, there are several households that are connected to Davao Light already. So we are here. We're very excited, no, nga naami dire. Sa giingon na ni Kuya Gob kaniha, naami not only to deliver reliable, stable, adequate power, but we are here to provide the brand of service nga naata sa Davao Light. That's the 24/7 service. So soon, actually nana karon, since nana tay customers, we have our 24/7 emergency response crews. So kung may problema sa power outage, you can always call our hotline. So talking about our hotline, we also have our contact centers. It's being set up right now. Hopefully by end of this month, naana na siya. So nana mo'y matawagan through Facebook, through telephony, para maka-respond immediately. Most of the problems sa atong power outage really is vegetation. Kana bitong mo sangit ang sanga sa kahoy sa lines mo na usually. Naapod tayo 24/7 trimming crew ana. So we want our customers to be safe. Pwede niyo tawagan si Davao Light ana, wala na siya charge. So dili na maningil sa inyo. It's their responsibility nga i-clear ang line para ma-restore ang power. So what I'm saying is, it is a privilege namo na naami diri to be able to serve Kapalong, and hopefully all of the areas in Davao del Norte and Davao the areas mentioned by Kuya Gob. Na-mention mo gusto Mayor Timbol ganyan kasi mauna Samal o ang Juan. So I'm sure there will be developments in the next few weeks or months. Okay. Now, this extension of our service, no,
is in compliance to Davao Light's discontinued expansion naman is in compliance with Republic Act 12144, which extended the company's franchise authority to cover new areas. With the Provisional Certificate of Public Convenience and Necessity, or CPCN, issued by the Energy Regulatory Commission, Davao Light is authorized to operate in Davao del Norte and Davao de Oro. Today's energization demonstrates our commitment to promptly bring reliable service to critical institutions such as the hospital, ensuring that essential public service are supported without delay. Powering a hospital is a responsibility we take seriously. Stable and dependable electricity is crucial to life-saving equipment, emergency operations, and quality patient care. Timely po siya, no, sa dimension ni, I was talking to Doc Jess kanina, as the hospital is applying for level 2 accreditation, I think power is very crucial. So there are a lot of equipment na dili na makaya to be energized na magamit sa ato ang mga patients. But with our service, we're here as your partner to make that a realization. And you can count on that. We extend our sincere appreciation to the provincial government of Davao del Norte, led by Gov. Hubahib, for the strong support and partnership that made this possible. We also thank the municipal government of Kapalong, the leadership and staff of the Davao del Norte Hospital, Kapalong Zone, for your support and cooperation, and my own Davao Light team for your dedication in reaching this milestone. Davao Light remains committed to expanding responsibly, ensuring dependable service, and supporting the growth and development of the communities we are privileged to power. Again, maayong hapon sa tanan.